Nasa Karama kami ngayon, guys. Ang sukati. Gaw. Kasi yan sa kanya. Ayan si Cathy. Nag-shopping. Dito kayo mamili sa Karama. Mamumura lang. Ayan. 15 dirham. Pangpakargo. Ayan. 15 dirham. Ayan, dami. Ayan, dami. Dito kami na namimili ng mga shirt. Ayan po, guys. Karama. 10 dirham lang po. Ayan, 10 dirhams. T-shirt. Hi. I make my vlog, you know. 10 dirhams. Yan, Karama. 보죠. 원래 찍고 올려. Shopping si Madam. Ang cargo. Ayan, 15. Magkano yan? 15? Ayan. Dito po kami sa Al Karama. Shopping si Madam. Dito po kayo, guys, mamili sa Al Karama. Mas mura. Dito sa Al Ain, UAE, Abu Dhabi. Ayan. $15 dirham. Oh, 15. 15, ayan, no? 15 dirham. Sa ladies section. Ayan. Ayan na po, mga kababayan. Okay to. Ayan po, mga t-shirt. Ano ba yun? Yung tinignan natin yung parang mga pants Dun, na anong tela. tanong mo kay ate. Bili ka ba yun pantalon. sa taas? Ayaw ko ng pantalon. Pang lalaki. Ayaw ko. Sa kanya. Dapat sa baba. Ano Karama? Karama. Alain, UAE. Sa taas pa siguro yun. Sige, akyat tayo sa taas. Ayan po. 15 dirhams.
15 dirhams. Special offer. Ayan. Dito ang pag namili ka dito mga mura mga damit. Yan. Tapos kung gusto mo magpa-cargo, bili ng pangpasalubong. Ayan. Nandun si Kati. Ito guys. Dito na naman kami sa may Auntie! Dito pa rin kami sa Al-Karama. Ayan. Shopping to the max ang lola nyo guys, pang cargo. What happened, Taba? Taban. Bra naman. Yan, sa mga bra. ये पूरा लगाया? हाँ? Ano size? नहीं Para लगाया kay mother. पूरा नहीं लगाया ट्रॉली में कितना है अभी वो? 3 बंडल 3 पैकेट कैसे डाला ये दीदी ये ऊपर है दिस इज सी 30 Hindi naman pwede ma-order. Yan guys, dito na naman kami sa may pantalon area. Sa mga pants area po kami ngayon guys. Parang maliit, no? Pero parang stretchable siya. Ayan, dito ang pants area, mga pantalon. Ayan. 50% discount. Special offer. Ayan. Sige madam, pili lang po dyan madam. 50. Tingin mo. No? Okay, okay. Sabi size 46. Tapos i-50 mo. Kasi parang maliit yung 46. Ayan guys, yan. Al-Karama. Dito sa Al Ain, UAE. Yan. Ayan guys. Bayad na si Kati. ब्लूटूथ कैसा है मतलब भाई बार बार कनेक्ट नहीं होता है वाली बात तो सब बटन दबा खड़ा हो कनेक्ट हो जाता Bayad na si madam. Kurdoy. Dito lang kayo bumili sa Al-Karama. Ayan si Sadiq. ये भी वही है उससे पावर तो रखता है ना Bunot na madam.
ते खाली ब्लूटूथ का है, वो मोबाइल में चार्ज करते हैं। Yeah. Yan. Say hi. Hi to my vlog. Oh, yes. After discount? After discount? Brother? Naka 327. Ganon talaga, George. It goes a little something like